hia demu no na niam ekoso no beka no kra kire nse na ekono na beka kire no ase o da bi menia enye sa no da bi ntimri kakra atwa mu minnim se meba bedi sa asase su ipia na mse papa me hwe wie mu na me hwe sa dia nipa kwa me hu se da bi tinia me kan yana ne senti obi ntimi nka kire ne nua se papa se na odi gu kwamu anya sa na edi gu kwam na se na edi gu kwamu ma ye ana ye nyina ye fo nea ekoso no so ana muna donko tu na da no ye nyina ye kwa akogum da bi papa ye biribi na ye mani brimpa ye fi 2018 no menyano madofo nyame adehye ene den sudan yemu mihia mu nyina ehira mu nyame dine mu ene nyame de acheye asade nkwan fofra acheye no wadom ye bio na mepese me ne mu don ye me ne mu che nyame asem kakra esan se wa ma ya te ase se osuru ne asase empia mu ye die na ye te ase rindo nyina na chi kwan pe na se ye hwehwe asese ye hwehwe ade foforo bi aka nyame a osuru we ni asase we ye ne dia onu pe na asese ye hwehwe na chi akwan no no so na se ye hwehwe na chi akwan nyame nyina be wie pe ye amaye na awie ye yie eno nti me pese me ne mu eche nyame asem a ade atuma koma so ene anopa wie yi dai a ode acheye mram from abone ebo nyina no no de wusu kasa nti medam ase se mo be ya aso na mo atie nyame asem ne kire se unam na wuti baby a ye ka asem na se betini a mane na kotie na ye ka no amsa asem no na be ma me no mienu ya de ye ho obiri a ye womu yi a ye kom ye koyi ni enim baby be kwa wie di asem yi pe nti me pese ye bom pa ye ansa na me de asem no atu abedwa atu manim Awurade Nyankopon wo a wo ye abode nyina fi ase awura na wo ho fititi bi ma na obi nim wa hyase na obi nim wa wie ye onyame a wo kase mu ni hwehwe bia don so ne America ne se wo ma ye da wase abie ye bio ma ba wie yase ama ye hu hani fefe yi na bone bi anto ye mra ye na mu kwani ehu ni mframa yi nyina mu wani kuma ho de a anopa wie nso mekaso yo nyame ntime da wase ekwatiwa a yentime nya bibi a wo ye oye ni nti edwane to wade hye moja wie nso moja kasa se ye be moja na ehu ene ye dwane atoa nti mra ye mebe bie asem yi aname ne anuano mu be cha asem yi wo a wo ye hunumufo ne ntirimufo ne ntiasefo fa bedum ma onyame nkronkron oye nkanifo wade nyina mu no yotem ginafo no yotitaifo no manom bedum mu aye we na masrew o doba Yesu Kristo di madum ne nti amen pese oni mesachirosem no bewa oni menko ene de mi se ene ye wiase aye nimdie nti phone mpo ekita no chirosem no wo so betise chirosem na nkasa benwa fa eno so me ona we na se pen ni paper po a eya sam adichi ni adisen nyina ye Canada eno na me no ba beche mu biom ene bro de atoma koma so biom me no ba beche eya Psalm 24 Israel homa no eti aduonu nan ose me ne wo kano ya kasa enu kan kasa enu ose atifi asem ewo ho no ose oba a enmonyam hene no ba na fi ba ku kosidu no ba ku kosidu na no ne ebe kenkan ebi odi ebedu ni pemu no se empese ni nyam se ni pemu ba bi a
obekire se me di bedru no na ose asase ne na ade dodo ye Awurade dia eti ba kono wiase ni won a wote mu no wono na ne kuma motew ne a omma ne kra ene ensa ehuhudi ne omma ne kra ene ensa ehuhudi na onka nkontompo enum si ono na obenya Awurade nsem nhira ne nkwagye Nyankopɔn ho tenene nsia no si yenum ni won a wope na chi akwan no abusua ose won a wohwehwe wanim o Jacob Nyankopɔn enso no si mu apokese mu ma mu ti so na mutiti apon mu tira mu humu na ni monya hyemu ose enwotwe no hina ni enmonyam hini yi eye Awurade otumfo kese obra enso no si mu apon kese mu ma muti so na mutiti apon mu tira mu humu na ni monyam hini no hyemu wotwe no si hina ni enmonyam hini yi eye Awurade otumfo kese obra ose Awurade a oye obra okumu nkro no osi mu apon kese mu ma muti so na enmunya hene no nhyiemu edu no osi hina ne saa enmunyam hene yi asafo Awurade oni enmunyam hene no amen Awurade asemni Awurade shira na asem so ma ya wie yi mra ya badwindwe hu kakra yi ne apensem yi osi ba kono ena mepese wini mimienu ya dwen sadia okaye no osi asase ne na ade dodo ye Awurade dia wiase ne won a wote mu no wono na no ni question mepese me bisa me nua dofo onua gidi nyame ba nyame asafo nyame mai nyame kuro ani yen o mepese me ni umienu ya dwendwen sa asem yi ba ko eti ba ko ho se sasase ni na de dodo ye ne dia na se wiase ni wona wote mu no wono dia me bisa se uni mimienu de we na ye de wo mu uni mimienu de we he pa na ye de wo mu ti si ye hwe de a na cha se ye de enim ye ne hwi wo mu ye bibia nka ho esanse ne onwene soro obo soro no nwene asase we no di nyame nyina agu mu no ona okasa osa asase ne na ade dodo ye ne dia na biase ne nipa ye tumu ni nyina so wone de a na me ne umienu sa asase we so nyama de ebi ni wo ye dia na se ye peja ye ne ye hwe no na ye bisa no yakwan senti aye wa ha na ne ye de se de ye beye no se ne ye nya no se ne ye nko no se ne ye mfa no na ne huhuma ho onde no nomu enka ye ho no nkyere ye eno na me pese eno na me bisa no enye ye de a na nsi se ye tu asase wo mu Amerika wo mra enya nyame pe ne ye kwan ye nam so no se ne ama ewo mu no nti ye befum ani bribri ni ye fun ne enya wo de kura pese bedi wo ho unu ade kura na we ni sign nti mi ntwen bira ye de ama wo no ama ne amenye na ye bibi na no pei awie yi uni mimi enu nyina bedi adanse se bira ye wo mu yi frama e bo na abo aye ni mu se enye se abo akosi o o se bo baby efi no bi nim na baby akosi no so bi nim ji ono nti bra e sha asie yi aye di wura mu yi hwem frama yi afi atwa mu awie ye ni afi a sha se baby aye du sa abiri uni mimi enu di adanse se Debbie anya frama papa na ebo enti se sa na tie de a
ada na yebema asase we ni ade dudu ewo mu no ye de behoahoa ho ne yebema ye ni abre anu mu ase ne odi asase ne tu ho no na tumi nyina ye na niama ni nyina ye ne de ade dudu ne nyina so wo no na ye ntimi hwehwe no ye nto ye boase entwen entiata na nam odi ama ye na ye nsanka ne ni amapa e wo sa ade dudu ye odi ato asase so ye nsanka na ye pridi ne mu kan na ni nti wo hwe sa de esuma duru ye ya migusu bisa me ho na wo so sa me ha bisa ho si papa me dwe na asem no ho anam se no se niam nyina ye wo de a na ye de ni mu de a na saframa ye aboy na che se kasa kire yen se ye hwehwe wo anu mo na be boayen se de awo kan awo Matthew no se ye hwehwe wa hene ni utire ne kana de ni aka nyina abeka ho una wo ye niam nyina ati etu kasa chimu nni hu na de na nipa ye di ye ho chimu na ye manifi kwani we odumfo odum na boaye na ye ti asem ye ne ye kinkan na tie fo tie okra nyina ye wode na wo pemu umpese bi be mane ka wunya ye anipa nyina amra wo nche no ba bi a ye du ye hia wo nti boaye amen o ye no kono so no no sha se epo so na odi tintim asukese no so ono no sha se wepu so asase we o sha se wepu so na odi tintim asukese no se de nyina ye di adanse se esinsu ye ni asase e ti so no na se he a obetimi amem ye nyina se de o mena ebi no mutwa mu no enye omo ana ye sin won ana omo so mo sin ye asam ne de menu mi no ye ti ayeye se ye de ato ho amaye enti se ye be dane ye ni efisa adidudo yi a emu aye ho a ni ye be twen no ne de ani mo ni apagya ye ni a kire na obeba be boa ye esanse tumi nyina ye ne de a o se ono no de timo nsukese no so ti ye timo so ntini ope no na oye ntimi mbisa ne question bia ade nti na dabi na mo se obetwa dwane eto anu wahwe ne nase se minim na me ye fa che me menhu na me simu yimi ni nyina no ono pe na wo ho kwan so oye nti hwehwe no o se hina na obefuru awrade pepo no eye miensa no na hina na obegina ne tena bia konkon asemi Amerika yetui ewo saboni hina na obetimi afro ne pepo no ha na betimi agina n'anim obisa me no mienu asem wa se hina na obetimi afro ne pepo no na hina na obetimi agina ne tena bia konkon no apa no ye konkon no ona na betimi atena wo ona na betimi agina wo ona na betimi atwen wo ho enan no oka bibi o se ni a efi ni nsam na ne kuma motew ni a omma ne kra ene nsam huhuti o se ni a efi ene ne nsam o na omma ne kra so ensan ehudi hwe minumi oni hwe se ye de ye ba ye ne kra mpo no baby aye be pie na minni baby a odi obetimi mi dia me be pie mo ne de enye esan se ye janu musum tantantan no kankan no efin no enum ne ye be pie ye ho ne ye wu ye to ye enti ni mo bro hu a ebro so no na chance no na so ye su bio na ami ye ho asem ye omo ampese omo fa ne kwan no nti omo niama no aye ohaw de amaye na na doye a bro so nti wa fa nkame wa ma mehu me gidi se wonsu wahu omo maka na omo hu ye na ne yegusu sire nso omo so omo hu se de na nemu asem aka se omma
obi aka chenze wante ne nka na asem no bekọ bebia ansa no waba beduru no yesere no esansa na asem nti se ansa na yebeben no na yeyi ye ho afinia entene mu niama enye niama ewia ye ade ye kọ sayie mu di afisa kwan ni nyinaa mu ansa yebetimi afu sa people no ne tena bia konkron ho efin no di ye nyinaa no asese ye twe ho firi mu ani biribiri niama basa yankasa ye nim ade bia ye onyame achiwade anyame aka no enye tra wanka ne keke ade e wo ho ebeba enti nesese oni adofo me ni adofo ye twe ye ho firi mu ye ho firi mu na ye behwe se ye be ma yakoma mu na o kan se se boni su nyina no akoma mu na efi boni su nyina na haye no ni nyina afiri yakoma mu ana ni ye di asie nti no ye ma akoma no mu ntil na ye ma ye kra so ani nsan ye huhudi no anu na epira ye kese kwadwana ya unyaye mina menyaye onu wanya mina nkese me enye onu na nkese no mina nke fata me enye onu fata no obetimi a kire no ye nyame nyina odi gu kwemu se ni awoye no ye mfumuso ana ni awoye no ye mfumuso untimi nkire no nti o kire se fa kwan no no o kire wo no yama nyina ye ne dia no 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 sha se no de tu ho dia na ni a wo befru bia ye owo ana wo be unsa beka ni a wo hwehwe wakoma mu no na se wo hwe se de ode agu kwam no bedi so no waye untimi asere no nyame nkonko beboa me ye nyina ye mane yo besi nne no ye gusu bompa ye se o ma ye nsi kwan mu poten kwan na ye ne pepepe kwan no ne tin ye no ye sere no ondum ye aso wa ma meboa ye a nya de ebetimi nti ye gusu sere e ma wure mfi wo ho se ye twam wa ha akọ baabi ye firi baabi ni ye twam akọ na enche na ehumi abo na ma ne humi su kakra mframa yi kakra yi wono se bibi di akire su eye de eba na me ne umi no ahomboa be ne aye se ne asiesie ho ye be ma yakoma mu ayesum ne ye di ani asa wiase we ani bibi pa ma oni pai na dada ye na di ye ko se yemi ye di sa ewudi ni amana chi da bi mo me hwehwe bia ya na mapa no eye ono ne na akwan na ne mapa nyina no firi ne mu onyame ohyira nya se onhyira nipa ohyira pa bete oso odo ne osuro no se osuro nyame a obeben o ko no oyiw o twe san emramu tie ni nyina ne se ye ne ntemayo ngufa no ekwan abeda ho esum gabu na ba ho nti se wa memu a ya ma ye ho kwan no wa memu a acha se kwa ne yeko onu mbeboa ye wie mira ye gusu chi ma ye kra ni nsa ye huhudi na mfiri nyame no ennenti nipa de ne na akwaje kra ohu ode ne yiri o ne bawo ni nua na damfo pese upedi papa dane bi metio medwendwe no sa obisa mesese ye kase edin kura eni ne die mesi papa mpacho minim edin mi Kristo so nipa pese onye din a okaya ekire emibi amibo ne sikampa ye kansa upe sa me me agi Kristo fani yie na wo fani yie a awo obehye wani munyam wakoma beto yem na wani beji ekoso ayekwei ose na onka nkontompo ntama nya me awo paninti wo ba chitiri onua ne ti abodua ho enti sa wo se ti sa uhu ya osimehu onya ya ose waye da bi enka nkontompo ntane ahu ye no o kire ye se de oti enu na me pese
me bɔ me ho mmɔden nso me pɛ sɛ wo so bɔ ho mmɔden nke bɛyɛ fɛ sɛ yɛ nyina bɛbɔ yɛ ho mmɔden na yɛtimi afa saa kwan yi na sɛ si yɛ kasa yi po ɛna oni a yanka akyire na yɛn so yɛaka ho bi nti ɔno mo ayɛ amen ɔse ɔno nipa ɔnka nkontompo ntam no ɔsɛ ɔno na obenya Awurade nsɛm nhyira ne nkwagye Nyankopɔn ɔtrene usu bɛka no kure na hwɛ sɛ de ayɛkɔ fi yɛhyi adam abesi abɔnten eye onim mienu bɛka no kure pa menim sɛ de awohu no na menim sɛ de afa no eye hu yentimi enka no kure no na yatimi ade ye ho hyi adam no na niam ekoso no bɛka no kure kyerɛ sɛ ne ekɔ no na bɛka kyerɛ no sɛ o da bi minia enya saa no da bi ntimi kakra atwa mu minnim sɛ meba bedi saa asase su ipia nam sɛ papa me hwɛ wie mu na me hwɛ sɛ de nipa kwa me hu sɛ da bi nti me ka nyana ne sɛ nti obi ntimi nka kyerɛ ne nua sɛ papa sɛ na odi gu kwa mu enya saa ne edi gu kwa mu na sɛ ne edi gu kwa mu ma yɛn ana yɛn nyina yɛfoa nea ɛkɔ no so ana muna donko tu na da no yɛn nyina yɛkɔ akɔgum da bi papa yɛ biribi na yɛ mani brimpa yɛ fi 2018 no besen 2019 na mani brimpa yɛ pɛ ni me pie na me nam sɛ da na ɛkɔ so na menim sɛ onyame otu de bi a o mane honhom hyɛ wo so nti ase nti na yɛ wo sɛ ebi a wo hu beti na nyɛ saa na ti me ko so saa ka saa asɛm ya ko si sɛ afini kwa wieye no eti ni kwa wieye no na me si ye be bra 19 mu na kyɛ sɛ 20 ye bra 19 no pe na me si no ya free 19 mu de na kyɛ sɛ ye ni 20 na 21 menim ne eduru me a me kasa me de wo etwam na ye ka kana me kana me si 2021 na ye 7 yensa me tie akonwa mu a me ti sɛ me bobo sɛ de ameno kana me tinka sɛ me tinka me mu sɛ bibi besi fi 2021 na sɛ bibi besi intenu na me na sɛ bibi besi etwa sɛ bibi si na me ka na ma masa kasa etwa sɛ bibi si but me nim di kodi potin a ebesi betina eno na meka ni amehui ebi se betwam ayampa oba ye 2000 years yi onu ye nkasa ewia yi some 24 2000 years yi omo obeto 2000 years no menu mienu ye nimu om ya beto omo ntwamu nti so ogusu be omedu sa na ebetwam nkasa yizu be senti asa mframa ibo ye no di adanse kasa kyerɛ me no mienu sɛ yɛnhwɛ yɛ gyina bia sɛ ne yɛ gyina ahoboa bɛn yɛsiesie yɛ ho so ne ɔkɛn efi akoma mu tie ɛne yɛde nam efi yɛ nimu bi yɛatwe yɛn ho afiri ho sɛ de betimi agya ne pepa konkron ne so bi obisa yɛ ɛno ne ade ɛsɛ sɛ yɛ ma yɛ ne ba yɛ ho so hwɛ ntimi sɛ na si papa me de make say 2021 o but me nim mframa ye boy upe na wonim na fi sa biri so kwa anim so ada na wo ho na nim ji onu pe enti hwɛ sɛ ubenya ne nsɛm nhyira na ukwaje ho Nyankopɔn otenene ensia no si ye enum ne won a wo pe na chi akwan no abusua so obebubu akoma pɛkyɛ na obɛhwehwɛ na sɛde asɛm kyerɛ de asɛm bɛ nante sɛde ɔkyerɛ wo na ɔso bɛ na busua ebe da na obegya onya wo ana ɔmpa wo so ti hwehwɛ na kyerɛ kwan ɔso wɔn a wɔhwehwɛ w'anim o Jacob Nyankopɔn ɔma mo hwehwɛ nyame anim no onye omututwu no ɛno ndane na akyi so nkyerɛ wo danya da no ɔbɛba bɛyi wo ahohia kɛseɛ no mu
omutiemu a omuntiemu ye mpo obeyi ne ho adi na wasantiemu ti hwe se obehwehwe nyame na nsono na oka bibio si mo apon kese mo ma moti so na motete apon mo tere mo humu na enumonyam hene no nhye mu tete apon kese ene de ebe dani ye hu na meka no afi niama ense hu medika kan se eno be yan babia ye firi bi wo de mini babia wo firi beti ye ne ye betu ye no suma ye betu ye no Kristo no enya no no musu omuji niama na ye nyame achi wade no enu na na omusu no mu di akire efie nkonnya nhwo ni niama basa enu no mu re di akire ana hwesa de a omudi ohaw atu akire maso omumma na omasifo ayemye nyankopon a ne yam hyehye no ma ne ma no na ne yam hyehye no ma wo ne me no wama ye hu asem yi aya meka ya mesi meda wasi se wama sa abakwa asem yi wama ye nso aso ye so no ya beto na se sa asem ni anka ye nipa be ye den beti se on pani pa se yi nti ene guo ye de guo nti mini umi eni hwehwe akira kwan unni bia hwehwe bi esiesie ye hu didi ni ade pe trosem no neto pe trosem no nato sa se mi bia ne ne ye se de oka ye no se bibi beba no nipa asem nso kombedi nipa no e ba hwehwe mpo ye nya no wohia aja se nia ye di dade we no ma ye nyina no che se betwam nti nyame mu aye na yenti mi hwehwe ne chi akwan minua no amen asi montira mo hu na ni munyam hene no wane ni munyam hene ne ho tumfo nyankopon ye oboss ni asase ne adududu nyina ne nipa wo mu omno obomu sade oka na disem no etimi ense imadueno no so gina pu na chi obomu so bebie na obeba akoma no asam na oka wo obeba betena mu na so atena ni mu enu no ma ne kwansa na ne anya bia no bonsa we anya obi nkirew sade bibi beba oka no mese da bi ade we anya obetimi abɛn nua no o we die o ma ne ho kwan a wanya nua na mokɔ wahu nti no ma ho kwa tete apon na ye de agu ho na enne hwese de ekɔ enu na nipa kondo asɛm ne de da bi asɛm no nufunsuo no yesere no misre no ndom ye na sa tete niama no niama enye ne ye de enwa akɔ fori mu monchimo ka kwan ne esumu niama onye ne madum se de oka se on pese ne die bia be yira no na wie yi misre no on kan ne ma onye omu firi mu na husu ma ho kwan ma weni mra ho so sa ne e boy ye nya keke wo akasa kire me ne umienu na di adanse so akire me ne umienu oni me mienu se debi se kasesi ye na esi ya ehuhu di no hifa na adeko eni bribri no fumu asase mu nya hifa na adeko kire me hifa na ade gogu wo ba kire ne se twen na me fa ne amangu ansa na me bre na me pe na me nyaaye ye kase obre awo ne mobre ono oye ni amanyina wa kase wa bre na wo a wa ma se kwan no ni kakra no abre obe ma wadi ho faso bre woni mu na di ho faso enye wiase we emu anu no ene oje di maye nti mesrew me de mesrew betinya me de ti ma ho kwan bre aye duru ma ho kwan yo nu fie se de David kaaye meni me fie de ebesoma saferade na ye hwehwe no ni ensomo no Joshua nso kaaye oni ne fie me hwehwe nyame sabri ayedui onua ho onua saso yodo nyankopon ofomu a waben no
ne naka oye ne enya atene no se onu nua no nkasa kase ho onyamu odwo mu na ntiase nya na adwuma waye ma wiase mfa ye no musa na eye hu yesi nyina no se nipa bi amma omani amma omho so amma kwa cha se ye mi hu kakra bisi ne me de mi hu me fa we tra o bigusu ka cha me sei na waye wa kire ye bibio wanya ne ti se sa yi abrofi memu nko abaga 16 ko so nkwa na de na ba na Africa de ya fa ye ho edi da bi we de ukire sampa asase ne na de dodo ye wo dia nti ba bi efi ye ne ba bi ekoka ye nyina wo na wo ye nti se ye ma ye ne ba ye ho so niam ye nti a ekosa no ma ye ni chimo yakoma mu ma ye nsin ye nkon aye mprim yakoma ensisi ya so na eye hu onu adofo yeah me kai say 2019 o say 27 na me fa taxi na me ka sembi wo mu na me ka ye wure mu asade ani ye kom sa ne no timu no so no so na kopa daroma say ye sha driver no so na me say yes ye nyina ye hu say bibi ba na me bi sa o say si anipa ye na adwene say jise onyankopon sane fi soro betwa ne pusesei ansa na obesori asom nyame ana se den ye nimu no ye yo but unya hu a we de ebode ro kire me no mienu to de bia na ye ka ase wan fro obi ma no kure but se otimi hu obi ada se metinka na me ene na se otinya menka me dwane ten ansa aye too late onu no nwe no bo enu mu asem ni we enya me na me twere ye ena enya wo nso na wo twere ye enya nipa bi onyame enu mu asem eni na satsam ni onyankopon na se ye wodo a de na ye bofo ezise ye do no na niam a enye ye janum ye na na mo se tua temu ti na ni mo tua ne adade mu odi che wo na se so ye no ye enti se du ye so ye bri na wo hwe se kwan a me fa so ni nye ade a me ye ni nye nyamde ye me nua ni nye abusu a me damu no ana azese hu wa kwan asafo no na nu ne me haw kese na me asafo se bone ni be pie afiri ho aba bonti na mpa enu mu ne ewo yi a because enu na me hu me wura mu kakra no me hu se da di kan mi wura mu ahyase no osi mebu atan afi mi fie no me mante ase na me se wona wo ka kire ye se ne awasua ne ma ne ko mu bu no mra wo nche na abahue no na se nipa na babio ma wo san su di atemu ni be fifi enyo mo abonti ni mo na se wo bu ma de because omo no mo ma de se na enti ma ye na da ye ho si ma ye na da ye ho na ma ye nya ye ho ani free for so ma wani mra wo so wo bira ye wo mu eni nukure no e monsa ho si anukure no enya betesa wo kazo be kan nukure unwahi ya chichini e bopo kwan e do be fa so beti kan si kakosi wudamu ni anyame mpeno me enyi ye mfro na onya wo ye adoye na ye mu yenti si wo ho ebeti ma ba se mfra me ye boy nkan no ano no bet o si da bi ebe hu we ni mti we mi de kasa kire me esan se ya janu mu bire no se de ka no no wa no mu ni lot no mu ni ada o matwa mu ko ajenkwa no oba no eni onyamhene no oba no eni onyamhene no 2000 years ni no oba obi maaye babi o mu aye so no be san ba enti ya ka ye ya kire wa na adan na sese odi unchi ana so hwe kwa se fufuru bi beba bi e ono na ba ye obeba yi sese ni biri so enti ya dwane to ano omre mu maye no medum ye amen aha
tete apon no twe ho firi mu na nwotwe no ka bibi ose na hina ne animonyam hini Ewrade otumfo kese obra ose Ewrade a wo ye obra okum otumfo kese no obra no ana ye obra nsi Nyankopon ana ye okufo se no obejo ama wadi yi fa wakwanya na ahye ne nsa o ajuntufo bi no kan obejo ama wadi de obejo ama wayeye onu kwafo ama ne edoso aso obejo ninyi na mu usu ne banante no kura mu se de atoro da mfa ne ize mejidi yesa mi wodofo bi mo onua bi asasi wesu ayebedu ye no wamfa ne bete se de amamfa ne bete no nanso ogusu ka ye ho nti ne ogusu ti ase ene enti ma ye hwe emfa ho ne aye komu ne ne enemu ye hwe ehunu ni dede no na mo ye koso ahwe se saa animonyam hini otumfo kese yi obran no ye okufo yi anya de obekon amaye obekon agye ni di o ntu be wo na afa ana beka se dabi me wo esum na afa adedudu esum adedudu no esum adedudu eno na ne papre ho be wo eno anase be wo obran na afa kese no otumfo na afa Ewrade a oye obra okumu nkro no se mu apon kese mu ma muti so na mu tire mo tete apon no mu asan akabio mu nso ne nkro no won se ni nyina se mu apon kese mu ma muti wasa repeat bio makwan yo kasa ba ku no ka ne mienu ahun se ye ni biri so de bia me kan me se Yesu kasa no se nokra ni se hono ye ni biri wo asembia waka no asante tu bi hu se eni be mumma mo ho kwan fisa niamenum ne awunnim a wode hu kofori mu no wanya hu titwe hu ema ehu nhya wo so unnim a yebekun woni vie se a firimu si na mennim ehu no kura ntimi nnim achi bio na de ho ehu no kura no ntimi nnim achi bio na de ho Anuanu na me kasa kire me no mienu awie yi woni pemu anya yen yo no pani na ho de ne bra kasie ni ma ho kwan betu abusua no niam bi o moye uhu se ni Kristo no mmobra ma o monti ase ni ye no kura nkyere o mo se esa na me de ti o fida papa ne de nsa ka me o ma me hu no se o no pani megifo no me mane ye no me kura mpo de hu ebi se mani fi ye no ne ma o mo ye no uhwehwa me a uhume me nim sentia bet me manye awie ana me hu ni ama bi meti ni ama bi asegaram sentia twe hu firi mu tete ni ama no twe hu firi mu na egusu praba na epra konso na mpra ubi na mpra mibi na mpra me na mpra yen fimu kra yen fimu sadia David kra se na me kra dwane sanuma mo fidie ni mu yen fi sa fidie ni mu tete ni ama no no mo ye de na da na ye de ehu na ye de ahye ana chenyamidi so no kuto no ye okumu kese o onu kuto no ye obramu okufo kese wo okumu na so ka ho a wani sa tete apon no sa monchi monka no okuhwe ase no nkugo no ani biase obeyi wa firi mu ti ma ho kwan bra ye wo mi
yenim ne ebe ewo yenim je onu pe no mframan sa otwa to amaye ana eguso abo akọ ana se odikosi baabi ansa na wetwa so onu pe ni yenim ra ye hu so asi boni pe na titi ye ne ntamo nti hu se ya buruso a o ma ne hu so nti o si ma hu kwan na medi hene wa akoma mu na so di hene wa akoma mu ani amanyina be yeye ne be wie pe ya ma so amen o se na mo ntra mo titi apon no mu se bie ma hu kwan fisa na ontimi shemu se na ni munya hene no shemu tira mo hu se mai humu no na tete wo na etata wo no na mpese fa hudie be ye wodie a nimdie na woni ananyansa na woni ana woni na woni nsa abodie no na ye woni ne frɛ no kura no ka ne ho abubuafo no obaamu na wodie no ntimi mbamu wodie ye sen ana nyame ntimi maboni ana wadie ana adwuma na sikasem ma hu kwa no hyemu na hwade ma hu kwa ne munyam hine ne hyemu na hwɛ sɛ de awoni ama bɛyɛ adobri sɛ ye ne ba ye ho so ntimi nu adofo na meba meka kyerɛ sɛ ma wani mra ho so na hwehwɛ no na tintim na bam no edu no ɔse hena ne saa animonyam hene Asafo Awurade ɔne animonyam hene no obisa sa hena animonyam hene ne kura ye ka no wana ana o kyerɛ sɛ Asafo Awurade ɔne ne animonyam hene no sisi ya kasi animonyam a ɛyɛ Asafo Awurade obi ka sɛ na wagye mani onyam na sɛ ne animonyam yɛ Awurade ono ɔse me mepɛ no na meyɛ ne ɔpɛ no de to ne so so obi wɔ onyam a ɛma w'ani mbre na mo ndanyame ase ɛma no na nyame ntimi nkai wo na nya ni bre sɛ nka me na ɛsɛ me na ifata no ɛyɛ mistake ɛyɛ mfumso nti Asafo Awurade ɔne animonyam hene no ɔno ana me ne wo ɛkasa me kasa kyerɛ no me no mi onu awie yi ɔno na me kasa ye kasa kyerɛ no kasa ne danum asɛm no ɛyɛ yɛ mpaebɔ ɛne yɛ dwane ato asɛ betimi na nkɔpa ɔno mumwa ye awie yi na ya te sa asɛm ya te a beto sɛ adekyi bia no wɔne de bia adekyi so asɛm no yɛ foforo dia foforiye mu ne de ɔwɔ yɛ adekyi bia no yɛse ɔnom bɛboa yɛ no fandom yɛ enti me nua dɔfo asɛm a me ne wo kyenie sɛ obɛma ho kwan na umma asase ne na ade dodo wei enwia wo na ma wure mfi wo bɔfo o nwunu wo bɔ wo atu de bia na ne ma bi ya me ya me hwa me se na da na nipa ye me hu ne ye no me su me na anteza bra me hu no me fi ase atu de bi na me ka kyerosem no a me ka ba bi a anuano me trase na me ka na me su me ka ho na me yema hye na me na nya wo na wo otumfo nyankopɔ nya wo ni nyame a wo ne ye boy nyina na wo no asɛm ne na asɛm ne bɔ me ho a me su na me se enya nipa na aka sɛ ye wo no aka sɛ yo na kyɛ sɛ wo bɛ ye o na bɔ me ho nti me hwɛ ne nipa ya na me se na de na nipa ye yi Awurade yɛ mfomso sɛ wo bɔ ye mfutuma ne yaka ye bi yesu ya makwase ye mmra sa asase wei Solomon sɛ nipa ba na nipa kɔ na asase de etim hɔ daa fitode tu hɔ no da bi odi nsuo yiri ye no ɛwɔ hɔ ye de enu menu mi de minim hɔ beta asase wei ba bi ana minim ye memman Africa Ghana ba bi ɛwɔ hɔ pɛ ne aka nya akwantu na mbepie ha wonso ne aka ne fa wonim ne nyina ba bi nsuo ni yiri ye no wonim hɔ ba bi ogya sufra no tɔhye ye no wonim hɔ di omo a bia
omo wo ho ye no muntu ato abesi babia ye fi yenim enti manipa ni mra ne ho so se enya yen na ye onoa eni ye ho anya fomuso so de ye ba ha na botati ode ye ba ye na ebedu apa ya da na ye chi unam ni moja yimpo sa woni obi sa ni titiri ni sa akwantuo yi obi fa akofo obi de ni ba sa kro yi so a eche no beti na o se na wadane na eche akere no na wa ise hwese de ete unam ni moja mfutuma hwese de ete se de ye wo na ne onwu bo wo wamfa ye ni ha keke ye wo ha fo butai me bo hu mode me sresa wo so be bo hu mode me hwehwe akira akwan besi ne wo so bo mode asa obere sa wa hwehwe nso a hu ne hu ni yiye na wo hwehwe ye de a na me ka cho se ma hu me so na fi ase hwehwe na wo be hu na hu so bo mode asa wo be hu ni yiye no tumfo nyankopon hwehwe wo ye nchen nonyam hini no hwehwe wo ye ncha ne se obe hu se ne ayeye no ye be ye ni yiye ni a pepepe ye nkikaye nim eno mfumuso wo homo nipa bet woni ba ho so a ntam na adwane to ano na onyi wo mfiri mu dwane to ana nti David die Psalm 51 no se akoma abubu na apeche no nyame ompo eno no sa wunya no hu na ano no wabubu apeche ni ntam na tina nyame ne kudiri because ono ofuma ntam na betimi de afi na mesi mi kon na me prima kuma na me ya so den pra beba na me pra o asimeto be ma ne mpo film na be pra wo ne pra wo so bomo suru na pa na ni dwasa na ekọ na tamfo so ni o sise so no oyeye ni so na emfum so no oyeye oboye adenti ni nyana ni se ya ja na kwan tire ne na se ye fa na ya ja yo na adedudo no na ye pre ehuhudi no nyama ense no ahu ne ye tu ho Amerika ya wobra tu de bi me ka se ansa na me last year no se early last year na me bisa driver bi na me se wo Peter no pa ko se anwumra we adwuma no se na wudi sikas dodo se na wudi o si awo ma bisa 10 cedis ni mpo me pa na medi hwese de nipa wo bre no empo no nipa me a wo hwehwe wo wakoma so no besi enne me a wo pe no nsa so ne nyana so egusu wo bre enti si egusu wo bre de se ye ne ba ye nso se de a asenkafo no ka ye no eti dumienu no kodumie sane na no se akwese humasua se humasua ne awieye o asem no nyina ne se so nyankopon humasua sa na ti ntwatwada na ye wo no apri ye no ne ya ne biribiri no enye no na mo se ye be makwan ne ni monyam hene be ba betena ye mu na ya be hu se nyama nyina ye ne dia na ye die nim onu no susu na okari na ohwie na odebre ne don so ato ho eduru a onya o mpa ho nko onsa ho ada na ntwen no ada na hwehwe no na ma wiase wei ne emuni ama wei Solomon ase opri nyansa se nyansa no mo opri ye no se de nyansa no ko wie afa hu ni ohu wa akire ne ye adambo ne nkwase asem yes so uma ho kwa na afa bo sa wo bekọ afa humpem but uma ne bemu a onu no kari no oni baby odu bedru ama we se me na me di waduru ha ye ntu Amerika ni nyame anim amfa ne anya onu no de ma ye no anya ye dia na mom ne odi ato o ama ye no ne ye hwehwe akira kwan
na ye ne ntena na one nso ntena se ye ben na obeben ye se metena omumu na musuma tena memu ye ben nyame obeben ye o wansa ye ho fiti papa ba ma bra bomu ma akwan mu no enu ni manim na mu se wiase we finiti kosi na wie ye se dokan no asem ni nyana ha ne wo nti na me kire se anopa wie se wonni tura so ma kohwehwe ni wodin ba ko a me de ato so di asempa se wonni odi asempa bo mo di ase obehwehwe kire kwan wo wa pebi na wo fi ase e ma ho kwa wo mu a se dia wo te bia no obema wadi asempa wodwene ho anopa na wodwene ho awia na wodwene ho anadwo da so mu no na onamuso esesam na osiesi minni adofo minni agidini minni a wodie watene din unhu no minni a wodie unhu no mpo usi untini din tu unhu no omwa na ohun na usu hu no na tene nka no nte nka ubie wano a ubie yempo na waso mama oni adofo anopa wie yi yekase nyame yekase otumfo a oni nyankopon yekase obra ono ne ne a meni omi onu awie yi utie meni a meka ne ho asema che wasafo awrade ono ne enimonyam hene no ono ne otumfo no ono ne okese no ono ne obra no ono ne okumo obra no nti mesrese obeyere ho na behwehwe no se asase ne na de dodo nti yere ho se ubema na de dodo no nyana na ne ya wudi ewo mu ode ubaye no eno akira akwan na obepira hwehwe nyanya wudi ne de dabi ebio ko 1 Corinthians 10:26 no ka wo so asasi na de dodo nyana ye wrade dia ne nyana ye ne dia ne nyana ye ne dia nti no wo ba no esa so digu wo no won se wan fa bibia nka ho amma ede mu kwate kwa no kire se me de nyama nyana bu wodeda nti sanso na se wo be kwa saa na obegya gu wako na bisa se ifa na woko da bia wesiesi ama ne manu so meka ho ana uso ka ho ye ka ho de na sese ye bom modi se ye beka ho bi ye ka ho a sese ye bom modi se ye beka ho bi ma ye na ada ye ho ne niama ekoso ne se wo abona no aju kakra da bi ebe ye wo mu ahwa nanim e na migusu ka no ebe ji bu mu ahwa nanim e ye hu o hwe ukan fiti ahyase no e de ba se de dikanfo no ye gya no mu ye mo ye ene na me bisa me ho migusu bisa so nyame owo sa abre ne so na nye onu ano wo ene sa otumfo nyankopon asase ne ade dodo nyana ye ne oni enye onu ane owo ene sa abre ne bibi besi a eye den a na na de ba ne sen ana wiase no nyina usiwe enye nyame ana nyame onim ni oye wan ne be kire nyame ni oye ana hwan ne be ka se nyame ayemfo so ni oye ho ni o ma kwan oweni mra ho so mo na da ho because me hu say bibi na si if you say me de na America kra no me hwa na to de bia na me bisa se papa den ese de amprofo kan so sika no na me mpa na because me hwe se ye nyana ya mane ye wo se ye na nya no ne ye nti na me mu aye no ndum ye ne me bai ma be hu bi sadia
ebinom ye wo ye manum ya Africa no ti me dem me babia me firi ni Ghana ahokyirefo mo ho akyiri won won ho akyiri won se yenye onua dofo bi a wo sa omayimu babia abrochire kuro yi ese abrochire abrofu kuro na wotimi ye aye na wotimi ye adoye na wosudu sika bi obi adi free hade mane kono in fact a challenge pa sa wunye bia menye challenge to you safo nyina mekacho nyame so onhira wom homo mobile ebi wo se anka wakoma de bia mekase ye kasa ye de ye fi so afama wa ontimi nye nti me fe na me si yes se kwan we su na nyame befa age ne ma omanya sa timei atinkan no mu ma mo brohofo mo ni bie ekunafo yisia na janka abrefo ehwe omo fe na me nhire obi bia sika bi obi ayi bia na me nhira na omo so omo de omo asi ho yes adwuma no nyame nkoso abri a metena se bia sankrofo mi de ombekọ nya aka se nyame nkoso nhira ho because me bomba esa se adwuma esa se ye no no enya se ye beka ye befum ade dodo yi ehuhudi amfaso ni so na moa esa se obu awu ne akra no moa no ne esa se wuye yewra nyame mu kakra nyame su mu kakra na ne ehu no na ye ka ehu na meda nyame asese ono wama ne party ase no wama mate asese onyamfum so da no na me moto no nyame nyamfum so da na kire mu na me makwan a bia enu nti hwese be bia usu de be hya ase be bia de be firi o se enya se wona oboni di awrade ne nyana na bewre mu nti na okache se na da wo ho hwese wo nda da wo anya wo ti se wo no wani afi wo ye ni tifu usisi wo ho suro nyankopon nyame twedi apo nyankopon no suro no na som no onu kuto onse no edi wiase to mi no temte yesu okache no so radu unyango no pe na esi kuto sore no adan na abehwe na me onimu oso intino se me na me suro no hwanwa na magye nkwa Yesu Kristo tumfo kese obna okunyimu nti se me suro no odi hwanwa ne ba me kan kire o Yesu di me firi mi sukọ because Yesu ka se firi mi sukọ eniano me sire me dia me gusu sire because maye hunam mojade san meka tumfo no maye ndane ye ni maye ndane ye chi na ye peja ye ni se ya onunkuto ti oye tin eno na me pese wo ma ho kwan na wo hwehwe no na usomo no se de tie bia no obemo wahu no onyame oye odo se de nyame tumfo na tie no obemo wahu no na jasa ehuhudi ni amei ama wiase ne nyina ye bibi ye nyina fimpenifo so besi nkwala so na ye mpenene ya mane na nkwala na ye mesesi ampa ye ba ko amebo iti 2017 mu aye mani biri pa ye besi ene no aye se dakro na me ma David bi pie wo Ghana asase so ho ne me mai me so ho na nyame dua me onu odua nipa babi asase ne nyina no no pa otu uko sesi anu tuko mu ni aba no se de Abraham edu babi na mente ase se de na me se tuko no afa eja Abraham ti otuko no akwa ho anu otuko no otu na me se ene na se yenso ye tete ho ne otuko ma enya ye wawa because e ho so nyame ma David bi ma ne ho me so ewo Ghana asase so na Goliath honhom na akantan Ghana man so no onjiri na onyi ne mfiri ho ana yeguso ana sampaye na mebo na ye mani biri mpaye because nyama na ekono na ye hu
me so me man no me bie man no predu na me bom pam se Awurade asase nyana ye wodie na waka no ne ade dodo nyana na wo mu ye wodie nanso baabi wanya baabi a medua me se Ghana ha na wodie me ntanu me so me die no bra behwe sasase bra behwe so men ntade dodo nti ahuhudi nti na madane mechi se da bi Awurade moaye me nuanom adofo mesira Awurade se omoaye no ma akomamutia no nya ye de se de betimi bi ni do nyina no ya ben no betimi ade aben no ufuru a wo sori na me a ufuru ko na ni mo ko ne popo konkrom so because oni ni ko din kita ho yentimi enfuru men no oma yakoma mu nti na ye ni yama basa enu nti ama ye hu ne ye hu ne ebo betwa bi na nto aso ne de ye hu ye wa ma ebinum ehu omo hu no na yakwakwesi omo no enti yesire no mo ma ento aso ne nkoye se bebi efunu dooso no eho na mpeta abuso onyame mo aye onya ya dom na onhwe yeso onyame mo aye no nya ya dom no onhwe yeso na yenyi omo aye ne ntimi ye hu free saati bia nim na yankose yemu ono onti se me ne umienu na yemu ye dooso wa yam hyehye wa badaye enka nyame wo tumi nyina ye ne dia Psalm 22 verse 11 tumi oso nyakopon kasa prek ni pray ni so no metem hu se tumi nyina ye nyakopon dia nyame kasa tumi nya owo tumi se niam ya koso no se o na bi mu ye no wa fa nche wo mu otoso fe no mu fi wo prek pe na ye na ate se nti senti a me no mienu ye nya akwanya na awie yi a me ne wo cha asem yi emprimu wakoma osunya timi ni pemprimu wakoma enya ho anitifo enada ho ensi wo kwa ma waso nye den na mo bre ho asehye na so mrase bobu akoma ne pecha akoma no na hwehwe no senti a me odi ache me na so odi ache wo na yegu hwehwe han na ye nim ne ewo mu ji ono pe no omo aye na ye ntimitene abiri ni ndo nyina no ono oye ni monyam hene na ni monyam ento yeso na yeso enkata yeso emmo ye ho ba enkyekere ye ni yasefo anopa wie yi kakra me no wokani se ye be ma ye ho kwan na ye ma asase wei a na se ton no ye ni mo ho ono no ko ho baaye na ko ho no baaye no kura no se me die na me so de nkwaja asem ne ko ho ona wonum menu mienu ye tese ye nyanko ho ma omo ko ho so bi aba enu ti omo aye na ye twam a ya nyo yiraba asem no ma ehia sada me prise ehu sukom edi me ehu sukom ne osa na yetimi atena ne tena bia konkron ho na ye fini kikaye bia afiri yakoma mu sa akoma no nya sa na adwene no so tie asa se bone nyina afi akoma mu abetena adwene mu tese yesi na ye fa ha na onti wakoma no mu maye biri no do nyina ema ne suru mra papa na de ne nsa ka me amehu se ampa utumfo ni no amfanya akwadwero America metu America no pa wi ane anadwo nyina ye mpa bo se obema mehu ne yi enu na megusu up to now na basa enya se ofa no ode ne nsa ka ofa ne pe na enu anu no okuno be hya ase be digidi se wahu ne nti na eye saa minim se agidifo bebre ni
nia meka nyame ma bebre nim nia meka ebi ya na ebi no nyanefo beti yan ma ya nyanefo no na meka okono be sha ase beti ba hu se ono a wafa ma wa be mu bu na yiro ho na hye muden na wa hye watamfo ni wo sa nyame beji ni ma no ni ya bere ya twetwe de wo yo ni ya apiri yo kanu ko na ka ni panyina akose yemu but na me so ampani saa ntiso wo hu nyama ye ne biri na huhudi no na di ye bekọ se yemu no wakasa kire ye se de be ya ye be hu so no pe na se ye hwehwe na chi akwan na ne tinene no aye ye chefa onu pe ne ye nkwaje nyankopon onu pe no betimi age ye onu pa na okunu mu ye dia ene da so nyina pa na ne da so bia ni baabi na aba pa na aburo so onu no pie wo ho enti ma ho kwan obepie enka akire o twemu ne mane mpa ho nko mejina yesu me dana se awia nso e kanfo no e hye na nimunyam se me de masem ne beba wieye na mejina ne tumi ahonde so e kanfo ne biomu a kire o sasa wunni yesu a hwehwe no na uwo no nso a so ni mu yie anya ne biara wanya biara meni umi onu de ye biara nto timi siesie e ma awie peye ma ne yeye beto no de onya biara ntem fa ne biara sa wo Kristo a so ni mu yie ne fa ne yie na ne nante peye mu osuro mu nukradie mu ahohupupuo mu fa ne kyekere wasesa waboso na odu beduru ebi a waka no ade ato ama no odu beduru uni na hwehwe no na wo no nso a na maka no hwehwe no ye nyina nkose de oka ye no say Mark 16:15 no say yanko wi asafa na nyina me wo me de uso wo de ye nyina obi a wo ne de anya by mistake ne wa asase so but anti aye ba ye hwehwe kira kwan na se ye hwehwe ye bi hu na me hwehwe na asem so emaye na ose ne de anyira nti wa friends no omanti won hwehwe ne de na ye hia no sabre ye hia no pa ye hia no nkasa na omaji ne ma ne ma anyira se de okan ye da na se ono ye no kwafo ani penyina ya atrofo no ono na mepagya ne nukredi awie nso na mekamfo no ehye na nimonyam na asem se wahyira na asem nso ama ye wie na obekoso agye ne ma no obekoso abo ne ba ho bai we na masere na madana se se waye na waye ne wie nso ono pe no timi ye ne yie me se nimonyam ka ne din bio sanso ono buto ne nimonyam ye adom ne nti amen.